खुलुमका खुम्फुइ टिभि नायतंनाय खाजन ताखुकटाय बुखुकजुनो लामसगो आं किशोर नरक नायतंगो स्राय स्राय कगलाम पान्दा स्राय कगलाम पान्दा जों स्राय नो सालब्रुम ना स्राय के साइमाना निचायतगो जैसा कगफान अंथों जों अबनो स्राय के नो साइमाना नि बा नरं थानि जों स्राय के बुसिरनानि बा नरनो स्राय के फुनुंनान बागैनो जों कगलाम पान्दा दिनै जे कगनो तै जों कग सालायनाय सालकिसा रमैने जों ससियेल मीडियाव जेबाबे भाइरल लङै दङ देवनागरी वर्सेस रोमान स्क्रिप्ट देवनागरी हरफ बाय तै रोमान हरफ न तैनाय अब बर'नि फायका तामनि बागै हठात खालायनाय अमहाय भाइरल ओंना नांखा पुइला बुफुन सिमी फायका आंखांके पुइला सोंनगो अ लेटार जेटा आनयागो दङ अ चिठी और साबर हनाय हिंगा आंखांके अबर हनाय बंखा धर्मेंद्र प्रधान केंद्रनि मिनिस्टार कैबिनेट मिनिस्टार साबनो सैब सिनि त्रिपुरा हास्तिनि विधानसभानि आदं डॉक्टर अतुल देवबर्मा सारनो तामो सैका अरबो सैका ताङै अचिथि सैकांके आबुनि जों उकुलगो किसा नासिकांके तामनि कारणे ब अ चिथि सैका एमएलए सारनो हायकेबा एमएलए सार तामो सैने ब अ चिथि सैका अब जों अ लेटार परिकांके न काहामके साइमानो कग बरकनो जारा हामजागनाय र कग बरकनो जाते सोंतेबो जे सीबीएसई ओ कग बरकनो सितकनानि बागैनाय कग बरकनो सीबीएसई ओ ताङै परि जागिया सीबीएसई पैटर्न कग बरकनो पर रिदामान आबुनि उत्तरनो अब सैजाका जे पर रिमानो फियाबा पाइथगो कायसा सैजाक दङ जे ताबुक सुक जरा जे सुक रोंनक सीबीएसई नि गसिमुं मानजाक दङ बरक ताबु पर्यन्त जे कग बरकनो पर रनानि हनैनाय बरक सानमा गरै आरनि सिमिनो चेंसाय फायका देवनागरी ताई रोमान स्क्रिप्ट अरत देवनागरी कग थाइसा गरै हाके रोमान स्क्रिप्ट नि कग बु थाइसा गरै कग बरकनि हामक्राइन बागै कग बरकनो सीबीएसई ओ सितंगनान बागै से कग गे अ जागा बाहायके देवनागरी बाय रोमान स्क्रिप्ट नि कग फायका फारिंके जों लेरावैने जों सारनि थानि सोंनाय सार नों जे अर कायसा निनि मुङै जे लेटार फायमान अबनो ससियेल मीडिया व नका आबुन यागुलो कायसा काट खालाय जाका नों हाई मॉडलिटी कमिटी व नों देवनागरी हरफ बाय सानोतै ताबो केंद्र हापा देवनागरी हरफ बाय न अबनो चालु खालाय नाय दं हनैने गा आं तो चिठी व देवनागरी हरफ नि कग नु गया फेन अबके बुपसुक जराति ससियल मीडिया व ताबो जे भाइरल लङै दंमोन अब नोंले ताङै चिठी सिन्या कालेका नन तिन ताङै चिठी बरक मासैका खुलुमका जतरनो हरब तिनी खुम्फुइ टिभि हइते फाइमानि खुबैनो आं खाकाहाम तै खाकुपुरिया फारो खोनामानि मति हाइनो ससियेल मीडिया व अनेक भाइरल लंका हनै अ चिठी कायसानो तैयै मनि आफां उंखा जों चेथ्रायनायखाय नुगो जे 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब रिकमेंड खालायका अब थानाय 2020 नो डिक्लेयर उमानि आरो सैजाक दङ परिष्कार भाबे जे 2020 नि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ओ मातृभाषा बा मानि कगबाय क्लास 8 जरा मा परिनाय मा फोरोंनाय अब जेसु इंग्लिश मीडियम फानुंथुन बा अन्यान्य भार्नाकुलार मीडियम फानुंथुन आपति हिनि सैजाक दङ ताई आबनो रुगिनो आं चिनि त्रिपुरा हाव जतगुली स्कूल चलि दङ आरो नि बिसिं नुकजागो जे त्रिपुरानि राज्य सरकार एवं टीबीसी बोर्ड चिनि मातृभाषा चिनि मानि कग बरक बाय आरो फोरोंजागो कग बरकनो फोरोंगो एज ए लैंग्वेज हिसाबे एवं आरो 10 बोर्ड एग्जाम रिओ 12 बोर्ड एग्जाम रिओ
কিন্তু aboni logi logi chini Tripura o tai kaisa tongo CBSE board nei এবং CBSE board ni unko affiliation o prai 30-40 ta ba binse kebang phanungna abti high school tongo abti school rogo chini kok borok sanai Tripura sabusa kilama porinai tongo কিন্তু borok abo মাতৃভাষা bai as a language porinani sujog maya abono wansugino an kendroni যে শিক্ষামন্ত্রী যিনি যে ধর্মেন্দ্র প্রধান বন চিঠি শিক্ষা যে যেহেতু কেন্দ্রনি আন্ডার আছে CBSE বোর্ড দङ এবং বংনি আন্ডার আছে স্কুল দङ হংকাই কেন্দ্রমন্ত্রী ত্রিপুরানি যে CBSE দংমানি আরো কক বরকনো চালু খালাই রেখা দিংকাই চিনি যে ত্রিপুরা সারক বংনি মানি ককনো সরংনানি পরিনানি সুযোগ মানানো তা মহিমালে जोंनुगो যে বিভিন্ন রাজ্যও বরক জানি জানি মাতৃভাষা বাই মণিপুর হিন্দি বা আসামো হিন্দি বা হিন্দি তামিল তেলেগু যতনো পরিনানি সুযোগ মানজাব হাই হিনি আবো সিমানি aja obo chithi sima ke bu tarigo nang simani আবো আং সিমানি জুলাই মাসো সিমানি জুলাই মাস নি শেষ দিকে সিজাকনা কাই আবনি পরিপ্রেক্ষিতে ন মো উত্তর sapai mon awara to nuko 8 Oktober 2021 Ngai high modality committee ke abo ke bufur khajaka nungke high modality committee ne nang chairman ne jing social media ro nungman abo ke busuk joti tamu bo hai আং আবো কয়েকদিন সেকাঙানি এক বন্ধু আনো কাইসার হরকা হাই মডেল কমিটি নই হাই লেভেল কমিটি HLC নই কাইসাং নুকা আং সাইমি আবো তামো HLC নি আনি একজন কিচিংনো সঙ্গকা তাম আবো HLC হিনসেগুনা হাই লেভেল কমিটি আবো তামনি ইনকাই আবো চিনি যে বিজেপি IPFT সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো আবো ত্রিপুরানি সরকার বিশেষ করে চিনি যে ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসা হামক্রাই মন্ত্রী বা চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ববাই এবং কেন্দ্রনি মন্ত্রী এবং অন্যান্য এক্সিকিউটিভ যারা অফিসিয়ালস বরক মিলিবই আবো কাইসা খাকাহিনী খানাও এবং যেটা হাই লেভেল কমিটি নি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এবং গভর্নমেন্ট অফ যে ইন্ডিয়া লগিও অরব যে IPFT রগনি যে একটা ট্রাইপার্টিট এগ্রিমেন্ট হাই সামথিং লাইক এগ্রিমেন্ট তংমানি আর ও বাহাই খেলাই ত্রিপুরাসানি সংস্কৃতি অর্থ তাই মতে হাই বিভিন্ন যে বংনি দাবি দাবারক পূর্ণ খাইনানি আবনি বাগিনো ম কাইসা কমিটি খাজাকমানি এবং ও কমিটিনিনো যে রিকমেন্ডেশন আঙাবো সাইমিয়া কয়েকদিন আগে সে খানাও যে বরক দেবনাগরী অক্ষর বাই আবনো রিকমেন্ড রেখা হানি aja nang a committee kesekre आ कमिटी आं साइमिया आं तंगनानी तो दूर के बाद आं खस खनाय को आपती जे कमिटी खाजाक आनो के बो कैसा रहका सोशल मीडिया होइते आबो प्रिंट आउट करे आफुर जे आं साइमानो जे आबो आपती को खाजाक कारने के जे नों तो खरकजा भाषा माने ककबरकन आदा लैंग्वेज नि चेयरमैन आबो बाय हाई मॉडलिटी कमिटी आबो के एकदा ना आबो आलादा हाई लेवल कमिटी तो केंद्र सरकार राज्य सरकार তাই IPFT নি বড় রোগ মিলুই আরো খাজাক কাই যেটা কক বড়ক ডেভেলপমেন্ট নিবাগি যে কমিটি আবো তো শুধু কক বড়ক নিবাগি সিমি আরও তো বিভিন্ন বড়ক ন তঙ্গ বিভিন্ন যারা চিনি কক বড়ক সিনাই পরিনাই বা আরো সিনাই রক অঙ্করক কবি সাহিত্যিক মতি হাইরক আরো তঙ্গ কাই আবো বাই আবনি কোনো হালকরি কিসাফানো হালকরি আরো কোনো হালকরি ন হাইফানো थेबेरिका देवनागरी हरफ बाय रोमान हरफ नो बातैमा हाय खालायने माने देवनागरी हरफ वर्सेस रोमान हरफ आरो तालागनि नि मुं थेबायने रजाका आब हायसिन नामले आं तो आबो साइमिया बुयानि मुंना खानै सावै खानाव आं निजि सोशल मीडिया वो विशेष इंटरेस्ट बनालिया समय बकिसा कम नाबो नाइजागिया এবং কোনো গ্রুপ রগো বাংকরই কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা ফেসবুক মতে হাইরগো বাংকরই না বনাইজিয়া সাইমিয়া তবে অনেক বড় কানো সাকা মতে মতে খানই আবো খানাই আং খুবই দুঃখিত যে ওর বাহাই খেলাই কাইসা কক বাঁচাউই ফাইকিয়া মতে হাই দেবনাগরিনি বাগৈ হাই লেভেল কমিটিও আং রিকমেন্ড খাইকা বা হনই আবো তো পুরা ইমাংনি কক খাইমা দङ আর ও কোনো দিন মতে একটা বিকৃত একটা রং ইনফরমেশন বরং বিসিঙ্গ একটা আতঙ্ক বা একটা আর ও রিজেনমেন্ট মানি খাদুরি জাগ মানি আবো সোশ্যাল মিডিয়ানি বাগে খানা आंगे सर सोंना मो जोंमाके जे निनि ओ नन चिठी सिमान यागलो भारत सरकार जे शिक्षा मंत्री बो चिठी सिमानि यागलो जे लास्ट काइसा
लाइन सैमानि जे जार गसिमुं मानजाक borok kok borok no boni rungnogo phorungna hinene bo waisa bo sanjako hene ok last ni online tangsani bagida aboni bagida o jaga o Devanagari bai Roman no controversy khalaine borokni abono phamna naikani ningwanso আরও কিসা একটা ষড়যন্ত্র তো তংখানা হাইমা দङ কারণ তাম হিমালে চিনি ত্রিপুরা হাও और उंगिया उंगिया फना आं सामने 30-40टा तो कम से कम उंगनाय जे CBSE बोर्ड बाय रिकगनाइज किंतु और वो माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री सैका जे त्रिपुरानी जारा CBSE बोर्ड बाय रिकगनाइज स्कूल तंबाय मानी এবং যে জায়গাও চিনি ত্রিপুরাসা বরক কক বরক সানাই রক পরি তংবাইমানি আ স্কুলনি অথরিটি তাবুক পর্যন্ত থানায় চিং নাইকা দিনকাই 30-40 বছর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি CBSE ni স্কুল তঙ্গু কিন্তু বরক কে বফানো কক বরকনো CBSE ও চিতংনানি বাগি দাবি খালাইয়া এবং আরও মাননীয় মন্ত্রী সাকা যে বরক বা যে স্কুল মতে CBSE ni এফিলিয়েটেড তুমুং বরক রাজ্য সরকারনি যে ডাইরেক্টরেট অফ এডুকেশননি থ্রুতে বরক দাবি খালাইখর হংকাই বরক আরো গসিউই আবনো ইমপ্লিমেন্ট খালাইনাই তাই আবং খাদিনকাই এক তো চিনি বরক রংনি সুযোগ সুবিধা মানানি পরিনানি মাতৃভাষা বাই এবং আরো রগ নম্বর রগ যেহেতু মাতৃভাষা বাই তাইসান নম্বর বো কামানুগো जों চিনি TBSE বো নুকা যারা যারা কক বরক নাও বরক অনেক নম্বর কাহাম মানু আপতি হাইনো CBSE বো ত্রিপুরা কক নো না খাদিনকাই হিন্দি ইংলিশ এবং থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে চিনি মাতৃভাষা কক বরক নাখাই চিনি চেরাই রংনি অনেক অনেক ইমপ্রুভমেন্ট উনাই মার্কস নি পক্ষে আপনি লগ লগি আর আবো সাজাক্কা যে ক্লাস 8 জরা যে কোনো CBSE স্কুল বরক মাতৃভাষানি শিক্ষানি বাগৈ কেন্দ্রনি হইতে কোনো অনুমোদন নাইয়া 9-10 ni bagi simise CBSE ni অনুমোদন বা পারমিশন নাঙ্গো ক্লাস 8 জরাতেই বরক যত ক্লাস 8 জরাতে ইনকে কে বনি অনুমোদন নাইয়া আরনি প্রিন্সিপাল আবনো রিকমেন্ড খালাইयै ত্রিপুরা বোর্ড নি তাবুক যে বর্তমান একটা সিলেবাস তংমানি ও সিলেবাস নিনো নাহারিনো বরক চালু খালাইরি মানো তুমুং বরক আরো কিচা মিচা নিজনি সিলেবাস বা কিচা পরিবর্তন খালাইনে কে আবো বখলাই চালু খালাই মানুনি আর মাননীয় মন্ত্রী সাকা স্যার ইনকে তে গাইসা সংনা মনকে দেবনাগরি হরব তৈ রোমান হরব তুমুং যদি অবহাই তং ইনখাং খাংকে আং তাব সংনা নাইমাকে দেবনাগরি বাই রোমান नि बिसिं हिंगांके बुबो कक बरको चासुंनो होननेके माने एडभान्टेज बुरो जों मान कुपनो होनने ताबुनि टेक्निकल जुगो आं तो अनेक समय बरक बुझिया ना आं बई रक तो सैका गोबां मानो कक बरक बाय प्राय 10-12टा मतो बई सैका এবং आं पुइला कक बरक सैना चेंगमानि आं देवनागरिया बांग्लाया आं रोमान बायनो सैमानि रोमान न तो एक्चुअली रोमान हिया ताबुक मॉडर्न आपने लैटिन स्क्रिप्ट सिन लैटिन स्क्रिप्ट इनके लैटिन स्क्रिप्ट बायनो आं सैका प्राय 20 বছর सिगां नांगाबो 20 বছর कासा आं सैका सैनायै आं आरो जुइचा जागलिया चिनि कक बरनो प्रकाश खालायमिया उच्चारण ठीक से उंगिया परिथगिया आपतुंगै आं आबुनि परे बांग्ला अक्षरबायबो सैका बांग्ला अक्षरबायबो आं बय सैनायखा अनेक बय सैनायखा किन्तु बांग्ला अक्षरबायबो आंनि निजिनि एक्सपिरियेन्स नायमाने आरोबो उच्चारण फाइया आबुनि परे आं नायखा जे कक बरखाय एकटा भाषा चिनि मातृभाषा जेन जों निजिनि जान प्राण बाय बाक्सा हामजागु आबुनि बागै आं नायखा ब भाषा हामनो होननै ब स्क्रिप्ट हामनो आबुनि परे आं जेहेतु चिनि भारतबर्ष देवनागरी कायसा एकटा स्क्रिप्ट এবং আবো বাই প্রায় 18টা ভাষানো সৈজাগো চিনি বড়ো হইতে হিন্দি হইতে সংস্কৃত হইতে মারাঠি হইতে নেপালি হইতে মতে কোঙ্কনি মতে অনেক ভাষা সৈজাগো আবো বাই কিছু সৈদা মান্য নেই কারণ আবো চিনি ভারতনি একটা রাষ্ট্রভাষানি একটা স্ক্রিপ্ট ইনি আং নিজে সৈনাইকা এবং সৈনাইথানি নুকা আবো বাই খুব সৈতগ এবং চিনি যে কক বরংনি যতগুলি উচ্চারণ তংমানি যত উচ্চারণ আরো ফাই যেমন ক गोतै गोखा बोतै आबरकबो उङै मानो सेबनो चिनि वा जे चिनि जिं दङ जेमन बुवा वा वाहान वाथाय मतिहाय वाक बा अनेक किछु जे दंमानि आबरकबो उच्चारण उङै मानो आबनो कारै जेमन चिनि चन्द्रबिन्दुनि उच्चारण जिनि जेटा हि हा मतिहाय रक आबो उच्चारण उङै मानो आबनो कारै जे चिनि उच्च स्वर ताय दीर्घ स्वर दंमानि आबो रगनोबो आरो जों खालायमान जेमन थां बाय थां थांका माने गोथां
engke thangdi kai mane arbo thangdi apti hairok aborok bo uchcharon gimon abono karibo tabungni technology jamanao जों जेफ्रु चिनी कक बरकनो गुगल रिडार्स टेक्स्ट टू आबनो तामहिन स्पीच आपते हाय विभिन्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आरो जों दावि रिखादिंखाय जों नुगो जे देवनागरी अक्षर एवं आरो लैटिन अक्षर बा रोमान अक्षर बाय जों तामनुकजाक जेकुनु बरकनो आबो ताबो गुगल सार्च खालाय रि नायदि कक बरक बाय सै थेपाय नायदि एवं आबोनि बागै नरक नुगानो बाहाय खालायै आबो रिड आउट खालाय रोमान अक्षर बाय बो परिसिमाया बुजिमाया उच्चारण चारिमाया किन्तु आबोनो जों देवनागरी बाय सेखाय एकदम जों जेबतिखि सावो आपतिखेन बरक आबनो परिवै आबनो उच्चारण खालाय बरक आबनो कक सायमोन यानी साना थांगा के जेसपा नंतों कक बरकनि रोसा मुंफा नंतों बो अब हायखनो उच्चारण खालायमोन आपति हायकेनो आबो जेहेतु किचा बरक उनको तंगमानिबा सर किचा सुर किचा जेमन चिनी कक बरक सातानि जेमन आया कमलपुरनि किचा जुदा सुर चिनी खुवाई निदिगी किचा सुर जुदा बा यांगो सदर दक्षिणी किचा सुर जुदा आरनि बिसिं चिनी जारा त्रिपुरा सैनाय बरकनि किचा सुर जुदा जमातियानि किचा सुर जुदा कक बरक फानो आपति हायनो अ जे देवनागरी अक्षर बाय जों जे प्रुफ खानावानो नायदि एकदम स्राय स्राय खलाय जों बुजिमानो सुर किचिचा जेहेतु कक बरकनि सुर खलायमायाबा सुर किचा सिमि स्लायजाव कक बरक बागै जों जतन ताबो साकथालाय दंगो बा कक बरकनि हामकारिनि बागै जतन नायो फिया रोंनोको कक बरक फोरोंजागै दा तंग या बा रोंनोको फोरोंनाय टीचार तो दा तंग करै आबोनि बागै केबो वानसुंनाय करै स्क्रिप्टनि बागै केताबो वानसुंलायनाय गोबां साना थांके 10,323 नि बिसिं 3,300 जना कक बरक फोरोंनाय बरक कक बरकनो हामजागो होननाय प्रतिटा रोंनोगो जे जागा पुस्टिं तंमान आरो कक बरक चालु खालायमानि फिया बरकनि कपाल हामियानि फेरबाय जरानि फेरबाय बं चाकरि करिनि जराव चाकरि थामन या गलो आ रोंनोगो ताबु कक बरक फोरोंजागै दा तं आस गोबां मास्टार थामन या गलो कक बरकनि अवस्था बाहाय तं बा कताल खे कक बरक टीचार दाति रिक्रुट खालायनानि बा दाति सितकनानि आबुनि बागै के आन्दोलन खालायमानु गया फिया स्क्रिप्टनि बागै हिंखांके गोबां मा आन्दोलन रक नुजागै दं ताबु अबनो ताबु लुख्रंनि सोंमु बफुरो कक बरकनि टीचार गोबां खेमानाय फोरोंनाय करै हिंखांके सोलोंनाय रक बर'नि सोलोंनाय ताबु नों आं जतन वानसुकथाय कक बरकनि हामकारायनि बागै बो स्क्रिप्ट ओंनाय ओंया आबो हास्ते हाफां नायनाय फियाबा बुबसा चाया आबो नों आंसे मा वानसुकनाय सानो आसक जते सुनो लगिर मन बागै बेले खन हामबाय खुलुमगा नायतंनाय खाजान ताखुबते बुखुक संनोबो हायनो आसक जते सिनि लगी तमन बागै नंनो पाइफलेया हामबाय खुलुमगा नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलायजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासानि कोमा अंखा गुथोमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नर्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course
MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani ti janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai ni admission ungnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono narsingi tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno sunamnani bagai tabuk nokok tupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya shak sakno shakni mangfili nai musang jagya nini shakni phungmano komirui nongbo bui haino slim te fit figure ungnani muchungui tongkhe tei tamono wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawa phiok jakha living fitness gym center mungsa kebek mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rujak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakkaham bemar ba yakagai Shago fitness to be fadi. Haike te tamono nashingai wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by Phai Malai buskangni shalo nungbo slim te fit ungdi Kompoi TV nai tongnai khajan takukte bukuk changno lamsago ang Kishor o jorawo jeng phai sokwaijak Matarbari ama Tripura Sundorni mandomnok buskango omono gate mo hapani amani mandomnok hapani o tino amano sing khulum laine te oro je mela rogungai tongmani ba busuk borok bang aboro bunarno phunongnani saitongnai nai tongnai Kompoi TV ni bisingtei sing saimano corona bemarni baginai thanai bisiwo sing oro asu mela rogunglia pia taklai corona bemar yakakmani yakulo na taklai sing oro mela haham dadam khe sing nugui man khana norok nugui tong khana kwbangma naithathok mela ba kwbangma borok oro phaijak tei abo bai baksa baksa oro kwbangma dofani borok ro phaijak tei sana thangkangke o mela o tini rail cholinai tini to rail cholin tongo abo baksa baksa thanglai chu khalaina baginai hopungai asa gari ni sep ni ব্যবস্থা tongo tei mela o phainai ro kwbangma takuk bukuk song tongo oro mela o joto borok mela nainani hini phayo ba abo baksa baksa ama songotra mano khulumnani ba ama songotra mani thani je ruai sannani ba kaham koreng tonani bagine boro kwbangma takuk bukuk song phayo mela sing saimano 1501 খ্রিস্টাব্দ o Maharaja Dondamanikko o ama Tripura Sundori mondino changmani ojo abo naina kheke o je mura hai tomana abo kato hai shakao je mondir tangjaka abono karine sana thangake je o je mandobnok o mandobnok Rajbari je Diwali je Rajarongni Rajdhani ba Rajbari tongmani Udaipur je Jorakaisa Rajbari tongmani o Rajbari bai ungya hampano 4-5 kilometer hasalo o mandobnok amani mandobnok ba mondir Raja naikhanke bini Rajbari gana wono o mondino khalaima khumu tangima khumu phiaba orobo sini bobagra song ba rajarok obono o jagao borokni soi simung science no samungo phunaka o jaga bo science o jaga science no
फोनांका बाहायके फोनांका अब आं नंनो साइ खोनानाय जों सेय मानो जों बुगल परिफोर जों साइ मानो जे कर्कट क्रांति रेखा अबचिनि त्रिपुरा साखातैबो थांफायका जों साइ मानो कर्कट क्रांति रेखाओ न नायनो आगिनि बरक साल थांमानि तै अब तै ते कर्कट क्रांति रेखानो नि बिसिंतैनो बरक आजाराव साइमानो जे बाहायके मल फिलजाक मानि बा तामो मल फाइ दं आब्रो बरक साइमानो बा साना थांखांके कर्कट क्रांति रेखा जे जागा कालायो आ जागाव सातुंगो अमाहाय जरा काइसा फायो बिसिवो आफ्रो जों सालो बासाखांके चिनि साकनि जे सामपिले जों नगो फिया अमाहाय दिन काइसा फायो जे जराव जुन जुलाई ताल रगो आ जराव कर्कट क्रांति रेखानि जे रेखाव कालायनाय जागा रखंखांके आ जराव आरो सामपिलि कालाया यानी नों आ जागाव बासाखांके आ जराव नों निनि सामपिलिनो नोंनो गिया अबहायनो राजा रंनि आबरंनि जे थिउरि बा बरंनि सय सिमुंनि बिसिंते आबन बागिनो राजबारिनि सिमि 4-5 किलोमीटर हासालो अ जागाव मन्दिर खालाय जाका बा मोताय मान्डप नक सोनाम जाका फादिंके नगनो फुनुंनाय अरो गोबां मा नायथथक गोबां मा बुइ मायं र पाइथं बरंके मोसानाय र ते आबो बाय बाक्सा बिसिं नायथक ताखु बुखुक सम नायदि रियांनि देरास कानलायजा बा जत फाइसिं तैके नायथथक खनै मानो चिथिजाक लाइटिं बायके नायथथक चिथिजाक 100टा नि साबे गोबां एलईडी लाइट बायके मान्डप नंनो चिथिजाका जे चिथि माने बिसिंतै अजागाव जे लाइटिं बाय आमा संगत्रा मानि जे मान्डप नंनो नायथथक खालाय जाका Mandop nang nukan ke sana. Beseng nai tato barak kubang mana dia ojarawa ojaga paikan tangke sengke bono chezalaya amani thane paikan ke seng oro sanno aman thane seng hamkarai ni baba ke pai di bukuk sang borone paikan seng ini kulum ka bukuk Diwali ni kali pojan kakam tai kulumung jafaru kumpul TV ni mengenai seng nor kunuk jagai tonggo je ojarawang ke bukuk nor ke bukamini. Jumpa elong parani. Abo biang ko kalai. Hiyo to oro matar bari no hiyo oro. Gana wono. Gana wono. Ke bisi burung da phale. Bisi burung kayo. Aman jin para sing ke oro. Oh haise. Mana para nong ka jin oro jin bazar ta. Ke oro amani thani tamule sanka. Ta kalai ni Diwali wo. Ang to abo to san yang to Kristen si. Oh haise. To phana mela wo phayo. Mela wo tong thawan ne gore wan phaila. Mo chini bubo gara song khalai kalang mani ama songotra mani mandap nokba ma phayo. Jugajog jeng sa phayo hungke boli buri go. Sai. Oro bu phayo. Jone bosi burung si wai sa phayo jongke oro. Botini bu mable. Ami jongle bosi wai sa phayo. Kewa jone ro phai se doro song khai phayo boli ro phayo ke tau de mela ro ke anando ke gurau phayo ke tongjau jong hai ke jongke ro kase no. Kase gana wono na. Gari bara ro ke 10 taka mari. Oh 10 taka ke tau da phaidro na gurau kha hai ke gurau kha. Gurau kha. Bukhong ne mong ke? Ai ni bumu de. Ai ni bumu ke birotiriang.
kor hai hai khulu ka nung bura Kristen na Hindu Ang Kristen ya Hindu se bo ai ni sajo boka kaijang ke Kristen mani ka kaijang na sekang da Kristen to na kaijang man ya kulo kai zaman ya Kai sama nih ya ko. mungkin nin cerai menai tam pai kana Belum pa belum pai ka ba nung nin mo buda tini pai oh nai thak suka bela bela kena hambai ka no chin channel lok nai nyap le Nayuk Kumpul TV Joto nayuk iya hambai aku dapat Sampai oke sungnu ka ogara ni no borok ojarawo nai thato ke borok jes panang tung jesa dormo panang tung phiaba kogun ka amani nok tangi phe tong nai busu borok kubang ma nai ne di tabuk ojagawo borok bang mani tangi ke ojarawo aing thana ni reja gyang tong khana te abo bai baksa oro mantri okra bo mutai reman yagulo tabo bobo thana naikha abone bagine oro gathering ngi tong khani mano borok kubang ma ojagrawo tabo je ama sangatra mane nok hamani lamawo tabo ke adi nai di busu borok kubang ma Santona Chakma Montri Santona Chakma se bini gari se bosu motai rine nokhoro bo ojara oroni nokhorka joto montri rong no motai rog nan bagine phaileyo angke ojara wo nai di borok busu kubang ma nasikre je ang cameraman no sanai sakan chimi phunung nam bagi borok busu kubang ma tam mai hai daga jang mang buro sugui good ojarawa sing phaite amani noka nawa phaisa boika jeta nono samani sing je kok sai tongmani je oro amani mandam nok tangjangmani main karon ongkha je oro tangkhangke raja to gana phane bini rajbari gana phan tangma khamo tangi 4-5 kilometer hasalo tangphai angkangke u korkot kranti rekhani bagine nungnai nai khangko omo haike no oro ama Tripureshwari ni mandam nok abo bai baksa thangkhangke ayango Kamakha mondir ekoi line no kalai hunai mano hinke sana thangkhangke amani nogo sung phaikangke amani nok tabo busung naithoto khechi thijak Diwali ni jorawo lighting bai khe naithoto khalai ti sajak o jorawo joto nasiri yango bui selfie bunalai tonglai photo buti salai tonglai amani nogo phaikangke sudu mat amano khulumna hane chimi phaya kaisa sriti kaisa tisaina rangna ni bagine amoni bagi bo photo rok buti salai mani nukjago te amani o manov nok busung naithoto khechi thijak sarkaka khumbai asuk original khumbai ke chi thija kata kalaini cameraman no sana khum rok no naithato ke phunungna ni bagine te ojarawo norong nugui tongo ama Tripureshwari ama Songotramani nokni ama Songotramani je nok je mandam nok obo je busung naithato ke ti sajaka sungtini orone je purohit okra je chaudhuri okra bobai kok sainai saimangkha je honni 10ta ni jorao nisi pujangnai te a jorao nisi pujangnai afruno je oro je boli rejakmani tharjakmani misip rokno tharjaknai misip rokno tharmani oronbo kaisa kisa sitai kalai ba saimanani nango humtai kalai ho je sung ukuluk phajing usuloi nasikang kangke jepurun chimia oro motai rinani chengkha jepurun chimia oro Maharaja Donnamaniko afro mandamnak tangkha afro bo Uttar Pradesh ni simi khorongnoi pandeno oro tubai phaika pande title borok no ulo borok ni bongshador no tabo oro Chakraborty mungnawine
टाइटल चक्रवर्ती वा बरं मताइरै दङ फिया ओ चक्रवर्ती महाराजा बरंनो उपाधि मासे कके आगे वो जे और मताइ रजाक माने बुफुरन चिमी देवालीनि त्यार ओङै फायका अब कुनो जों सठिक भाबे साइमे फाना फिया अबनतैने गोबां मा लाइभ मा सिक्रिं र गोबां मा बर अबनतैने गोबां मा कक सामान दङ 1900 ख्रिस्टाब्दनि सिगांके और मेला आंमानि काके अस्टि बिसजन बा बेकरें खिमानि त्यार हांगारानि जरा मेला आंगो होननाय आबनि यागोलो 1900 ख्रिस्टाब्दनि यागोलो छे और देवाली जरा वा मेला आंगो ते आबो बाय बाक्सा ते ओ जगह जे मेला अंकाके जे देवालीनि जरा बा आगे और साबो ओ मिसिब रक्नो बलिरि काके 14 देवता नि खासी मताइनि जे गाइलम तंगनाय र बरफ फाइने और बलिरि फायो फियाबा 1980 नि जे किरिमा सिंसा पाति मुंनि यागोला बरफ और फाइलिया हांकाके और नि जे पूजा जे बलिरि नाय र बरन बलिरि ने आसु जति फाइमानि फियाबा आबनि यागोलो ताबो आमा नि निर्देश बायनो अंगनाय हायकेबा आमानि दागि मुं सारा तो ओङै मे आमानि दागि मुं बायना ताबो खंके हायनो हाय जे yang जलाया कामिनि काइसा कामिनि रियां रंनो तुबुइने अ बलिर जागा अ रियां कामिनि बर बिसि बुरुम फायनाय देवालिनि जरा हंके बर अ मिसिबनो थारो बा बर अर बलिरो आमा बरंनि याकनि बलि नाहारो अकक साजागै दङ जे आं जों बर' भाइ बोनरनो मालायरेनानि चाइथुमनाय जे नासिं नायदे अर निउज 24 नि आदंग्रा बर' सेल्फि तिसालाय दङ क्यामेरामेन सानाय बर' जत निउज 24 नि बर' सेल्फि तिसालाय दङ बर' नायथतके बर' बाहायनो जराव नायथतके मोताइरनाय बा आमानो बुक बारंनाय रक्त गोबां मानो बर' दङ ते और साना थांगाके किसा सिगां जे अ जागाव आमा संगतरा मानो सुरिनानि हिने जे पित्रा मयालनि जमतिया हदानि ताकु बुखु बर और कीर्तन खालायका बर सुदु देवालय सिमी फाया बर चैत्र मासनि पुइला अबो बर और हदानि फासिनते बर और मुताइ खालाय फायो बा खुलुम लायो फारिसिंनेन खुलुम काताखु नरखे बुरनि जुंखायंखा खुवाइनि आश्रमबारि खुवाइ आश्रमबारिनि तामा बाय फाइलेका जों गारि बाय फायो गारि का और तंगना रखे तिनि और तंगनाय हर बलि तंसिनि हर बलि तंग बिसि बुरुम दामा के फाइना ताकलाइनदा आजा मानुसि तंगथा कोरै आइन फायो आजा ताकुनि मुंखे मिलन देवलमा ताकुनो बेलबेलके हामबाय ओंके मिलन बके निनि मा हे आन परिवार परिवार दा जों जागा ठिकानाखाय सनातन स्कुल ओमफ्राय जों दिनै जे सरकारनि फासिंथि रक yang रुम रक दङ माने जे तंगनानि जागाव तला फासिं सोनामजा दङ आरो रग के नरम तंगनानि नग रक मालि आसु बर गोबां मा बर गोबां मा जागा मालिया दङ आं रग तंमन थां फाइबेके जों रुतुं लायखा मालि आंगाय पुरन तंसिनै खता आमानि थानिबा तेतामा आमान याखंको कालाय तंमानि ना आव बेले बेले केना हामबाय बे नरनो मिनरा बासा नायना बो बासा बारो बिसि सानंगा खसम बागा आव साचा आस्तो सानंगा आव जिने आमार मुताइनो जों बर खिमना बा जों रनो तंसिनै हिनै तंलायखता दा बजना फाइलाइन र जों 10 जना मत रंगो परिवार काइसा हामबाय हंके अजरा जों बरक तो खुवाइनि सिमी फाइमानि हंके नायथं दे सयावै नांनो फुनुंनाय जेरै देवालिनि स्पेशल कभारेज कम्पिटिटिभनि फाइजेंते
Leadership of the Honorable Prime Minister of India, Jal Jeevan Mission has been launched on 15th August. Villages, local communities, especially women, are encouraged to participate. Nai tong nai khabak takho tai bukok chuna hain hai lam sapiro dinene Diwali ni tiaro happy Diwali jotono Diwali ni khaka hamte hamza montai joton khulumong jafaro ojara sing mela ni mandam nok buskango je digi tongo digi phasingo thangai tongo narong phuno ne digi phasing rogo je kollan digi tongo oro tabu kopulung bania khalainai rangni nok te buskango ngangke kacha police rok ni borong ni tongjaknai nok khunui mano oro osthai babe sanamjaka o jaga o kebo jodi hamia samung rok khalai kangke borok oro sobui ton phayo te abo bai baksa borok oro CC camera kobama thepajak tongo o mela o borok watch tower bai bo naikol lui tongo te bahai ke je borong naisumui tong abo bai phari borok bai silainani chaitokane saboto khorok sabo oro officer no manjako tumun jodi malai khangke bobai pok sanani sung chaituk laiana melawo tam kri to melawo nai nai khangke gobang ma manai na tong cherai ni chimi aukra chimi pura joto ni bagino melawo nai thotok manai tongo obo melani je lama hne mano ja orobo bania ngai tongo o jaga bo tabu borok bang mane nadi gobang ma borok melawo phaijak bukhung nor bu kamini phai sana nailia paringke yang kurte naine melawo yang gote bo mela tongo borok kubang ma asake borok kubang ma usrebi paya sung ayang sai tulia sung thana takho khorak sama lai khapari puila no lamsago kumputiwa takuk no khulumka happy Diwali nong no puja kani takuk angke go den bazar ni mane bisram den bazar ta bisram gonjoni bisi burung da phai ni takla nyu pas taklan pas phai ne bahai ma tongka tabe kaham no ma tongkha na cho ang tabung pas ba nai to thabai phaisa ang phai ma ke begra songbai phayo ngai ani sinong ni bai phayo acha tak borok yang buskango ang bongno por ni thani thang tongta acha ke bugrok baruk kha baru kena pungus baru na kana punga barong na tine ai ne ini aine kena pungus baru gue kena pungus thani ta kuno mano sirok da do abo to ani begra song sai mana ang bor bai tu bujang ma asak sai masu acha nim bekran parake ani begra barake pormono koro takung ni mungkin an bongko sukumar hamai takung hambai nong kai biang nih takut korak sampai malaka re korma sumta nang tam volunteer da
Ha, Ongya. Ongya. Mung kata mo. Tripongkor Marak. Dibon ko mana kami ke? Gorji Potachora ni. Gorji Potishora. Potachora. Potachora. Busuk sal orang baik. Ane. Are. Are takut bani dol butong bani dol log no punuk. Dah sagar deh. Sab fai nang dol har busuk tau. 10-15 জন 10-15 জন tamu baik fai lain dah. Gari baik. Bisi sal ya na. Are. Aku kan nganter. Are takut. Bisi sal ya. Gam. Bahai guri kah melar. Tabuk pai ka sing. Tahu dah fai dah. Hei. Acha. Tini hapung tang na. Kenapa hungai thana? Wah. Enggak. Orang hapung hajar guri ni ain sini tini. Bah. Bela hamai happy Diwali. Sini channel naidi. Mungai. Sini channel Kumpui TV. Hambai. Engke jeng jara ho takuk mone babai kok salaika engke aro tau kebang ma bukuk sang botongo bor mela guri lainai hopung ai nai apa bai baksa kebang ma borok mela naina nei pai kebang ma bora amani thane bini mano siti phayo ba bini shuri mungno bini je shuri mani no shuri mungne bisingti nok nok khungne kaham hai kaba nok ni ham karani bagai nei je nok nok khungo je jingjalo khungoi tamane katinan bagai amani thane phayo ama sangotrama nunse chijanai nungno chungno katirnai ojara norok nai tongo Kumpui TV ni bisingti Kumpui TV Kumpui TV ni bisingti pari orang nok gat punung na je ama Tripureshwari mandir ni je tui pari orang nok punung nai sai tung nai or jaga no tini buskanggo mongol aro tiung mani pari yang go nai busung nai tatok oro pia oro kebang ma borok jeti ke tuyo kalai atui abone bagai nai rung rok ni ব্যবস্থা tongo rung bai am tugui nai tongjago nai toke oro tui sajok jaka podo tui kesara podo bari tongma hayengai tongo belai nai tok abo Kubuino naik angka apa foto bubar hai ngai tonggo foto bubar tiya bari tongma hai kubui foto bubar hai albot ko pama ama kolan diki hinjago ke tebo no phunung nan chai tungnai yang buskanggo angka ama Tripureshwari ni mandir ba mandop no aro chungto saimana aro kasing rok tongo abo bai baksa oro ni to bor ase bor kobang ma arong no sarna bagi rejakya te abo bai baksa takalai mom rok phanangna rejakya tangai ke mom phanaka ke horok nangai mana abo no bagi mom rok phanangna rejakya ngai norok nai tongo ojara wo Kumpui TV bisingte norok dadak sidake nugui tongo tini Diwali melawa busu borok kebang ma phai narong nugui tongo asa kebang ma borok yang amani mandir mandop nok light washa kecak washa kormo ama varieties color ngo angke khabang takuk tai bukok songno Diwali ni tero tini ni bagai asnung site jatana kaham tongde tai ojarawa ama sangotramano sing khulumung te ruai sane tini bagai asung tung jatano no khulumka
खुलुमका खुम्पुई टिभि नाय तंनाय खाजन ताखुकटाय बुखुकजुनो लामसगो आं किशोर नर नाय तंगो सराय सराय कगलाम पान्दा सराय सराय कगलाम पान्दा जों सराय सराय नो सालब्रुम ना सराय सराय के साइमाना निचाय तगो जैसा कगफान अंथों जों अबनो सराय सराय के नो साइमाना नि बा नरं थानि जों सराय सराय के बुसिरनानि बा नर सराय सराय के फुनुंनान बागिनो जों कगलाम पान्दा दिनै जे कगनो तै जों कग सालायनाय सालकिसा रमैने जों ससियेल मिडियाव जेबाबे भाइरेल लङै दङ देबनागरी भार्सेस रोमान स्क्रिप्ट देबनागरी हरफ बाय ते रोमान हरफ न तैनाय अब बर'नि फायका तामनि बागै हठात खालायनाय अमहाय भाइरेल ओंना नांखा पुइला बुफुन सिमी फायका आंखांके पुइला सोंनगो अ लेटार जेटा आनजागो दङ अ चिठी और साबर हनाय हिंगा आंखांके अबर हनाय बंखा धर्मेंद्र प्रधान केंद्रनि मिनिस्टार कैबिनेट मिनिस्टार साबनो सैब सिनि त्रिपुरा हास्तिनि विधानसभानि आदं डॉक्टर अतुल देव ब्रह्मा सारनो ताम सिका और बो सिका तांगै अचिति सिका के आबुनि जों उकुलगो किसा नासिका के तामनि कारणे बो चिठी सिका एमएलए सारनो हायकेबा एमएलए सार तामो सैने बो अचिति सिका अब जों अ लेटार परीक्षा के न काहाम के साइमानो कक बरकनो जरा हामजागनाय र कक बरकनो जाते सोंताबो जे सीबीएसई ओ कक बरकनो सितकनानि बागैनाय कक बरकनो सीबीएसई ओ तांगै परि जागिया सीबीएसई पैटर्न कक बरकनो परि दामान आबुनि उत्तरनो अब सैजाका जे परि मानो फियाबा पाइथगो कायसा सैजाक दङ जे ताबुकसुक जरा जेसुक रोंनक सीबीएसई नि गसिमुं मानजाक दङ बरक ताबु पर्यन्त जे कक बरकनो परिरनानि हिनैनाय बरक सानमा गरै आरनि सिमिनो चेंसाय फायका देबनागरी ताय रोमान स्क्रिप्ट अरत देबनागरी कक थाइसा गरै हाके रोमान स्क्रिप्ट नि कक बु थाइसा गरै कक बरकनि हामखरायनि बागै कक बरकनो सीबीएसई ओ सितंगनान बागै से कक गे अ जागा बाहायके देबनागरी बाय रोमान स्क्रिप्ट नि कक फायका फारिंके जों लेरावैने जों सारनि थानि सोंनाय सार नों जे अर कायसे निनि मुङै जे लेटार फायमान अबनो ससियेल मिडियाव नका आबुन जागोल कायसे काट खालाय जाका नों हाई मडेलिटी कमिटी ओ नों देबनागरी हरफ बाय सानोतै ताबो केन्द्र हापा देबनागरी हरफ बाय न अबनो चालु खालायनाय दङ होनैने गा आंथ' चिठिओ देबनागरी हरफनि कक नुगिया फेन आबोके बुबसुक जराति ससियेल मिडियाव ताबो जे भाइरेल लङै दंमोन अबो नोंले तांगै चिठी सिन्या कालेका नुन तिन तांगै चिठी बरक मासैका खुलुमका जतरनो हरव तिनी खुम्पुई टिभि हयते फाइमानि खुबैनो आं खाकाहाम ताय खाकुपुरिया फारो खोनामानि मति हायनो ससियेल मिडियाव अनेक भाइरेल लंका हनै अ चिठी कायसानो तैयै मनि आफां उंखा जों चेथ्रयनायखाय नुगो जे 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब रिकमेंड खालायका अब थानाय 2020 नो डिक्लेयर उमानि आरो सैजाक दङ परिष्कार भाबे जे 2020 नि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ओ मातृभाषा बा मानि कगबाय क्लास 8 जरा मा परिनाय मा फोरोंनाय अब जेसु इंग्लिश मीडियम फानुंथुन बा अन्यान्य भार्नाकुलार मीडियम फानुंथुन आपति हिनि सैजाक दङ ताय आबनो रुगिनो आं चिनि त्रिपुरा हाव जतगुली स्कुल चलि दङ आरो नि बिसिं नुकजागो जे त्रिपुरानि राज्य सरकार एवं टीबीसी बोर्ड चिनि मातृभाषा चिनि मानि कक बरक बाय आरो फोरोंजागो कक बरकनो फोरोंगो एज ए लैंग्वेज हिसाबे एवं आरो 10 बोर्ड एग्जाम दियो 12 बोर्ड एग्जाम दियो
কিন্তু aboni logi logi chini Tripura o tai kaisa tongo CBSE board nei ebong CBSE board ni unko affiliation o prai 30-40 ta ba bin se kebang phanung na apti high school tongo apti school rogo chini kok borok sanai Tripura sabusa kilama porinai tongo কিন্তু borok abo মাতৃভাষা bai as a language porinani sujog maya abono wansugino an kendroni যে শিক্ষামন্ত্রী চিনি যে ধর্মেন্দ্র প্রধান বন চিঠি শিক্ষা যে যেহেতু কেন্দ্রনি আন্ডার আছে CBSE বোর্ড তঙ্গ এবং বংনি আন্ডার আছে স্কুল তঙ্গ হংকাই কেন্দ্রমন্ত্রী ত্রিপুরানি যে CBSE তংমানি আরো ব কক বরকনো চালু খাই রেখা দিনকাই চিনি যে ত্রিপুরা সারক বংনি মানি ককনো সরংনানি পরিনানি সুযোগ মানানো তা মহিমালে जोंनुगो যে বিভিন্ন রাজ্যও বরক জানি জানি মাতৃভাষা বাই মণিপুর হিন্দি বা আসামো হিন্দি বা হিন্দি তামিল তেলেগু যতন পরিনানি সুযোগ মানজাব হাই হিনি আবো সিমানি aja obo chithi sima ke bu tarigo nang simani আবো আং সিমানি জুলাই মাসো সিমানি জুলাই মাসনি শেষ দিকে সিজাকনা কাই আবনি পরিপ্রেক্ষিতে ন মো উত্তর সপাই uttor sopai mon awara to nuko 8 October 2021 ngai high modality committee ke abo ke bufur khajaka nungke high modality committee ni nang chairman hne jing social media ro nungman abo ke busuk joti tamu bu hai আং আবো কয়েকদিন সেকাঙানি এক বন্ধু আনো কাইসার হরকা হাই মডেল কমিটি নই হাই লেভেল কমিটি HLC নই কাইসাং নুক আং সাইমি আবো তামো HLC হনি আনি একজন কিচিংনো সিংকা তামো আবো HLC হিনসাগুনা হাই লেভেল কমিটি ইনকা আবো তামনি ইনকা আবো চিনি যে বিজেপি IPFT সরকার ফাইমানি ইয়াগুলো আবো ত্রিপুরানি সরকার বিশেষ করে চিনি যে ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসা হামগ্রাই মন্ত্রী বা চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ববাই এবং কেন্দ্রনি মন্ত্রী এবং অন্যান্য এক্সিকিউটিভ যারা অফিসিয়ালস বরক মিলিবই আবো কাইসা খাকাহিনী খানাও এবং যেটা হাই লেভেল কমিটি নি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এবং গভর্নমেন্ট অফ যে ইন্ডিয়া লগিও ওর যে IPFT রগনি যে একটা ট্রাইপার্টিট এগ্রিমেন্ট হাই সামথিং লাইক এগ্রিমেন্ট তংমানি আর ও বাহাই খেলাই ত্রিপুরাসানি সংস্কৃতি অর্থ তাই মতে হাই বিভিন্ন যে বংনি দাবি দাবারক পূর্ণ খাইনানি আবনি বাগিনো ম কাইসা কমিটি খাজাকমানি এবং ও কমিটিনিনো যে রিকমেন্ডেশন আঙাবো সাইমিয়া কয়েকদিন আগে সে খানাও যে বরক দেবনাগরী অক্ষর বাই আবনো রিকমেন্ড রেখা হানি aja nang a committee ke sekre आ कमिटी आं साइमिया आं तंगनानी तो दूर के बाद आं खस खानाय को आपती जो कमिटी खाजाक आनो के वो कैसा रहो का सोशल मीडिया होते अब प्रिंट आउट करे आफुर जां साइमानो जे अब आपती खाजाक कारने ke je nung to khorokcha basa mane kok broken other language ni chairman abo by high modality committee abo ke ekda na abon abo alada হাই লেভেল কমিটি তো কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার তাই IPFT নি বরক রক মিলুই আরো খাজাক কাই যেটা কক বরক ডেভেলপমেন্ট নিবাগী যে কমিটি আবো তো শুধু কক বরক নিবাগী সিমি আরও তো বিভিন্ন বরক ন তঙ্গ বিভিন্ন যারা চিনি কক বরক সিনাই পরিনাই বা আরও সিনাই রক অঙ্করক কবি সাহিত্যিক মতি হাইরক আরও তঙ্গ কাই আবো বাই আবনি কোনো হালক রই কিসাফানো হালক রই আরো কোনো হালক রইনো হাইফানো থেবাই রেখা দেবনাগরী হরফ বাই রোমান হরফনো বাতাইমা হাই খালাইনে মানে দেবনাগরী হরফ ভার্সেস রোমান হরফ আরো তালাগানি নিনি মুং থেপাইনে রজাকা আবহাইসি নামলে आं तो आबो साइमिया बुयानी मुंगना खानै सावै खानाओ आं निजी सोशल मीडियाओ विशेष इंटरेस्ट बनालिया समयबो किसा कम नाबो नाइजागिया এবং কোনো গ্রুপ রকম আঙ্করই কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা ফেসবুক মতে হাইরকম আঙ্করই না বনাইজিয়া সাইমিয়া তবে অনেক বড় কানো সাকা মতে মতে খানই আবো খানাই আং খুবই দুঃখিত যে ওর বাহাই খেলাই কাইসা কক বাঁচাউই ফাইকিয়া মতে হাই দেবনাগরীনি বাগৈ হাই লেভেল কমিটিও আং রিকমেন্ড খাইকা বা হনই আবো তো পুরা ইমাংনি কক হাইমা দङ আর ও কোনো দিন মতে একটা বিকৃত একটা রং ইনফরমেশন বরং বিসিঙ্গ একটা আতঙ্ক বা একটা আরও রিজেনমেন্ট মানি খাদ্য রিজাক মানি আবার সোশ্যাল মিডিয়ানি বাকে খানা angkai sar sengna mo semake je nini o nono chiti siman yagulo Bharat Sarkar je Shiksha Mantri bo chiti simani yagulo je last to kaisa
लाइन सैमानि जे जारा गसिमुं मानजाक borok kok borok no boni rungno ko phorungnan hinene bo waisa bo sanya ko hane ok last ni online tang sani bagida aboni bagida o jaga bo Devnagari bai Roman no controversy khalaine borok ni abono phamna naikane ningwansu আরও কিসা একটা ষড়যন্ত্র তো তংখানা হাইমা তঙ্গ কারণ তাম হিমালে চিনি ত্রিপুরা হাও অরব উংয়া উংয়া ফানো আং সামনি 30-40টা তো কমসে কম উংনাই যে সিবিএসই বোর্ড বাই রিকগনাইজড কিন্তু অরব মাননীয় মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুইকা যে ত্রিপুরানি যারা সিবিএসই বোর্ড বাই রিকগনাইজ স্কুল তংবাই মানি এবং যে জায়গাও চিনি ত্রিপুরাসা বরক কক বরক সানাই রক পরি তংবাই মানি স্কুলনি অথরিটি তাবুক পর্যন্ত থানায় চিং নাইকা দিনকাই 30-40 বছরমই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি সিবিএসই স্কুল তঙ্গু কিন্তু বরক কে বফানো কক বরক ন সিবিএসই ও চিতংনানি বাগি দাবি খালাইয়া এবং আরও মাননীয় মন্ত্রী শাখা যে বরক বা যে স্কুল মতে সিবিএসইনি এফিলিয়েটেড তুমুং বরক রাজ্য সরকারনি যে ডাইরেক্টরেট অফ এডুকেশননি থ্রুতে বরক দাবি খালাইকর হংগাই বরক আরও গসিউই আবনো ইমপ্লিমেন্ট খালাইনাই তাই আবং খাদিংকাই এত চিনি বরক রগনি সুযোগ সুবিধা মানানি পরিনানি মাতৃভাষা বাই এবং আরও রগ নম্বর রগ যেহেতু মাতৃভাষা বাই তাইসান নম্বর বো কামানুগো जों চিনি টিবিএসই বো নুকা যারা যারা কক বরক নাও বরক অনেক নম্বর কাহাম মানু আপনি হাইনো সিবিএসই বো ত্রিপুরা কক না খাদিংকাই হিন্দি ইংলিশ এবং থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে চিনি মাতৃভাষা কক বরক নাকাই চিনি চেরাই রংনি অনেক অনেক ইম্প্রুভমেন্ট উনাই মার্কসনি পক্ষে আপনি লগে লগে আর আবো সাজাক্কা যে ক্লাস 8 জরা যে কোনো সিবিএসই স্কুল বরক মাতৃভাষানি শিক্ষানি বাগৈ কেন্দ্রনি হইতে কোনো অনুমোদন নাইয়া 9-10 ni bagi simise CBSE ni অনুমোদন বা পারমিশন নাঙ্গ ক্লাস 8 জরাতেই বরক যত ক্লাস 8 জরাতেই ইনকে কে বনি অনুমোদন নাইয়া আরনি প্রিন্সিপাল আবনো রিকমেন্ড খালাই ত্রিপুরা বোর্ড নি তাবুক যে বর্তমান একটা সিলেবাস তংমানি ও সিলেবাস নিনো নাহারিনো বরক চালু খালাইরি মানো তুমুং বরক আরো কিচা মিচা নিজনি সিলেবাস বা কিচা পরিবর্তন খালাইনে কে আবো বখলাই চালু খালাই মানহুনি আর মাননীয় মন্ত্রী শাখা सार उनके तेगाइसा सोंना मोनसे देवनागरी हरब तै रोमान हरब तुमुं जदि अब हाइतंग ओंखां खांके आं ताब सोंना नायमके देवनागरी बाय रोमान नि बिसिं हिंगांके बुबो कक बरको चासंनो होनने नोंके माने एडभान्टेज बुरो जों मान कुपनो होनने ताबुनि टेक्निकल जुगो आं तो अनेक समय बरक बुझिया ना आं बई रक तो सैकिया गोबां मानो कक बरक बाय प्राय 10-12टा मतो बई सैयका এবং आं पुइला कक बरक सैना चेंगमानि आं देवनागरिया बांग्लाया आं रोमान बायनो सैमानि रोमान न तो एक्चुअली रोमान हिया ताबु मॉडर्न आबनो लैटिन स्क्रिप्ट सेन लैटिन स्क्रिप्ट इनके लैटिन स्क्रिप्ट बायनो आं सैकिया प्राय 20 বছর सिगां नांगाबो 20 বছর कासा कासी आं सैकिया सैनायै आं आरो जुइचा जागलिया चिनि कक बरनो प्रकाश खालायमिया उच्चारण ठीक से उंगिया परिथगिया आपतुंगै आं आबोनि परे बांग्ला अक्षरबायबो सैकिया बांग्ला अक्षरबायबो आं बय सैनायखा अनेक बय सैनायखा किन्तु बांग्ला अक्षरबायबो आंनि निजिनि एक्सपिरियेन्स नायमाने आरोबो उच्चारण फाइया তাই आबोनि परे आं नायखा जे कक बरखाय একটা ভাষা চিনি মাতৃভাষা যেন जों निजिनि जान प्राण बाय बाक्सा हामजागु आबोनि बागै आं नायखा ब भाषा हामनो होननै ब स्क्रिप्ट हामनो आबोनि परे आं जेहेतु चिनि भारतबर्ष देवनागरी कायसा একটা स्क्रिप्ट এবং आबो बाय प्राय 18টা ভাষানো सैजागु चिनि बड़ो हইতে हिंदी हইতে संस्कृत हইতে माराठी हইতে नेपाली हইতে मते कोंकणी मते अनेक भाषा सैजागु आबो बाय किसा सैदा माननो होननै कारण आबो चिनि भारतनि একটা রাষ্ট্রভাষানি একটা স্ক্রিপ্ট इनि आं निजे सैनायखा এবং सैनायथानि नुका आबो बाय खूब सैतगो এবং चिनि जे कक बरंनि যতগুলি উচ্চারণ তংমানি যত উচ্চারণ আরো ফাই যেমন गोदै गोखा बोदै आबरक बुङै मानो সেই বামনো চিনি ওয়া যে চিনি জিং दङ যেমন বুয়া ওয়া ওয়াহান ওয়াথাই মতিহাই ওয়াক বা অনেক কিছু যে তংমানি আবরক উচ্চারণ হই মানো আবনো কারই যেমন চিনি চন্দ্রবিন্দিনী উচ্চারণ জিনিস যেটা হি হা মতিহাই রক আবো উচ্চারণ হই মানো আবনো কারই যে চিনি উচ্চস্বর তাই দীর্ঘস্বর তংমানি आबो रगनोबो आरो जों खालायमोन जेमन थां बाय थां थांका माने गोथां
তাকে থাংদি তাই মানে আরব থাংদি আপনি হাইরক আবরকবো উচ্চারণ গইমন আবনো কারিব তাবুকনি টেকনোলজি জামানাও जों जेफ्रु चिनी कक बरकनो गुगल रिडार्स टेक्स्ट टू आबनो तामहिन स्पीच आपतिहाय विभिन्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आरो जों दावि रिखादिनखाय जों नुगो जे देवनागरी अक्षर एवं आरो लैटिन अक्षर बा रोमान अक्षर बाय जों तामनुकजाक जेकुनु बरकनो आबो ताबो गुगल सार्च खालाय रि नायदि कक बरक बाय सि थेपाय नायदि एवं आबोनि बागै नरक नुगानो बाहाय खालायै आबो रिड आउट खालाय रोमान अक्षर बाय बो परिसिमाया बुजिमाया उच्चारण चारिमाया किन्तु आबोनो जुमुं जों देवनागरी बाय सिखाय एकदम जों जेबतिखि साव आपतिखेन बरक आबनो परिवै आबनो उच्चारण खालाय बरक आबनो कक सायमोन यानी साना थांगाके जेसपा नोंथों कक बरकनि रोजा मुंफा नोंथों बो अबो हायखेन उच्चारण खालायमोन आपति हायखेन आबो जेहेतु किचा बरक उनको तंगमानिबा सर किचा सुर किचा जेमन चिनी कक बरक सातानि जेमन आया कमलपुरनि किचा जुदा सुर चिनी खुवाई निदिगी किचा सुर जुदा बा यांगो सदर दक्षिणी किचा सुर जुदा आरुनि बिसिं चिनी जारा त्रिपुरा सैनाय बरकनि किचा सुर जुदा जमातियानि किचा सुर जुदा कक बरकगो फानो आपति हायनो अ जे देवनागरी अक्षर बाय जों जे पुरु खोनावानो नायदि एकदम स्राय स्राय खालाय जों बुजिमानो सुर किचिचा जेहेतु कक बरकनि सुर खालायमायाबा सुर किचा सिमि स्लायजाव कक बरक बागै जों जतन ताबो साकथालाय दंगो बा कक बरकनि हामकारि बागै जतन नायो फिया रोंनगो कक बरक फोरोंजागै दा तंया बा रोंनगो फोरोंनाय टीचार तदा तंग करै आबोनि बागै केबो वानसुनाय करै स्क्रिप्टनि बागै ताबो वानसुलायनाय गोबां साना थांके 10,323 नि बिसिं 3,300 जना कक बरक फोरोंनाय बरक कक बरकनो हामजागो होननाय प्रतिटा रोंनगो जे जागा पुस्टिं तंमान आरो कक बरक चालु खालायमानि फिया बरकनि कपाल हामियानि फेरबाय जरानि फेरबाय बं चाकरि करिनि जराव चाकरि थामन या गलो आ रोंनगो ताबु कक बरक फोरोंजागै दा तं आस गोबां मास्टार थामन या गलो कक बरकनि अवस्था बाहाय दं बा कतालखे कक बरक टीचार दाति दाति रिक्रुट खालायनानि बा दाति दाति सितकनानि आबुनि बागैखे आन्दोलन खालायमानो गिया फिया स्क्रिप्टनि बागै हिंखानके गोबां मा आन्दोलन रक नुजागै दं ताबु अबनो ताबु लुख्रंनि सोंमु बफुरो कक बरकनि टीचार गोबां खेमानाय फोरोंनाय गरै हिंखानके सोलोंनाय रक बर'नि सोलोंनाय ताबु नों आं जतन वानसुकथाय कक बरकनि हामकारायनि बागै बो स्क्रिप्ट ओंनाय ओंया आबो हास्ते हाफां नायनाय फियाबा बबसा चाया आबो नों आंसे मा वानसुकनाय सानो आसुक जते चनो लगिर मन बागै बेले बेले खन हामबाय खुलुमका नायतंनाय खाजान ताखुकते बुखुक संनोबो हायनो आसुक जते सिनि लगी तंमान बागै नंनो पाइफलेया हामबाय खुलुमका Kobono tongo haganangke ranggana jaga bani rokni bagai kothoma kaham silchote guhatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga banya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhupe bukuksong kedal jaga banya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorong bai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS borkha panitema jangshari 2.6 km from EMS Hospital, Main Gate, National Highway, 3 km Jangshari Railway Station, 9 km IIT, 13 km Guwahati University.